Money style sa magstahay kasuksukan ay among gisusuruyan oy. Diya may sa kauswagan katigan. So dami ka ikaduhang bay ni sa first stop. Walang nakagamay ng video na kuha dito sa video lang. Pero di sa kaduha. Oh. Please watch this video till the end mga idol. Shout out kung mama di ana may are. In the Wyberg house. Welcome to another mini vlog mga idol. Start for fiesta sa Bohol. Bohol is #1 the best fiesta. So bagutan pa dayon. Isa pa may buhaton. Like, comment, and share mga idol. So tara, mamista ta sa kauswagan katigbian mga idol. Let's go. Mambista sa Kaswagan. Mga amigo, dito sa Kaswagan, pista. Tagay mo rin the doors. Money style sa magstahay kasuksukan ay among gisusuruyan oy. Diya may sa kauswagan katigan. So dami ka ikaduhang bay ni sa first stop. Walang nakagamay ng video na kuha dito sa video lang. Sa kaduha. Oh. Please watch this video till the end mga idol. Shout out kung mama di ana may are. In the Wyberg house. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. It is meant to be. You're asking me, but only love can say. Try again, walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. Kanto may mong gidaso to na. Pide. Kang pama. Bohol. Ako nilay dagan sa kumay. Lagi ini pinag kumay. May basakan. Oo, kapon dito do puhan kay may basakan ay humay. Ha? Maga. Ngita Bohol be. Usasin ni.